Ilang pound? Ang dami kasi nanunulak. Makmak! 138. Lapit na ka. Pasok! Isa lang, Allen! Sure, Allen! Isa lang! Saan tignan mo nga ako. Pwede na. Sari ko ng uya pag malaki. Wala yan! Wala! Pasok! Wala! Yes! Ilang pound? Oh, warning! 1 minute and 30 seconds. 130. Isa lang! Ito naman! Wala! 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 Yay! Wala! Oh, Dan! Nakaoras! Salaksak mo naman! Salaksak! 124. Bantay lang! Bantay! Uli ba? Uli! Oh, graduate na yun! Oh, graduate na! Graduate na! Graduate! 1 minute and 30 seconds. Graduate na yun! Mataba. Oh, graduate na yun! Graduate na! Ayos! Ayos! 1 minute and 14 seconds remaining. Pasok! Yeah! Isa pa! Isa pa! Wala yan! Ay, wala! 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 Pwede! Pwede! 1 minute and 10 seconds. Hindi. Hindi yan. Yung malaki. Ang kalaban niya na. One minute and 5 seconds. Justin. Nalo na! Wala na! Babawi yan, Justin. Go! Bantay lang! Oh, bantay lang! Bantay! Oh, oh. Wala! Wala! 1 minute and 2. Sino kaya? Ah, yung malaki na. Joy. Seconds, oh! Exacto 1 minute. Alright! Exacto 1 minute. Tama, 11-16. Tutugain ko pa yan! Shoot! Shoot! Huwag kayong mag-iisang sport lang yan. Walang personalan. Marunong mga bata yan. Ang bata lang yan. Yan! 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 Oh, natin. Yan! 52 seconds remaining. Sakmo! Pwede! Yan po. 46 seconds. Yan! 40 seconds. Alin? 36. Kuya Jazz! Warning na yan si Allen ha. Warning. 36 seconds. Kuya Jazz! Shoot! Wala na oras na. 36 seconds. Shoot! Shoot! Ay! Ay, nanunulak yung nakapunin. Natin. Wala. Lakas 34. lakas manulak ng naka-red. Nanunulak ngayon naka-red. Madaya eh. Alright.
31 seconds remaining. 31. Wala yan. Tangilan liit ng batang yan, no? 10-15 na, 10-15. Yan ang nagpanalo. Kanina. Wala yan! Shoot! 30 seconds. Kabiling! Kabiling! 27 seconds remaining. Rest na mo na lang, ma. Rest na lang, rest. 21. 19. Graduate na. 6. Wala yan! Wala! 19 seconds. Elbow. Elbow. Ilan ba naman? 5. 11. 18 seconds. 18 seconds. 18 seconds. Shoot! Gabo na lang sana pagawa ng bola. Shoot! Pwede shoot! Isa pa! 9 seconds. 9 seconds. 9. Press the ball. Dito na yung nag-ano. Dito na. Hawak mo. 5. Ano ka? Oh, graduate na yun. Graduate na. Sino doon? 4 seconds. Okay na. Graduate na si Kambal. Graduate na yan. 4 seconds. Time out. Graduate ka na, graduate. Oo, graduate. Graduate. Nine seconds. 4 seconds na lang. 4 seconds na lang daw. 4 seconds. Paralo na yan, paralo na yan. Hawak bola na lang kayo. Ano sabi na tayo? Paulit-ulit ka ka mo! Kulit mo ba? 4 seconds. Sinabi 10 nga yun, iba tutugayin ko pa to! Huwag mo nga kami, goal kanina ka pa ha! Game na. 4 seconds. Mak, rest the ball na lang ha. Rest the ball na lang, laro na lang. Ba't may penalty ka? Oh, penalty Tutugayin siya. ko pa yan! Talagang saan na! Wala yan. So, Three, 2, 2, 1, 0! laro lang yan. Pambata lang yan. Ito yung ano. Halika na, uwi na. Let's go na. Shh, mga bata. Jess, galing mo, Jess, ah. Away na. O, patay, o.
Halika na. Go, go, go.